हे पार्थ, सेई क्षत्रिय माने भाग्यवान जो माननको पाई एपरी युद्ध सुजोग अकामी भावरे आसे। सेमाननको पाई स्वर्गीय ग्रहर द्वार खोली दिए। तेणु प्रत्येके तांकर उपयुक्त वृत्तिगत किंबा वृत्तिगत कर्तव्य पालन करुछन्ति कि नाही ताहा देखिबा क्षत्रियर कर्तव्य। आमे गतकाली एही बिंदु विषय रे आलोचना करिछु। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य। स्वधर्म एहा बहुत गुरुत्वपूर्ण। वर्तमान मुहूर्त रे कौनसी स्वधर्म नाही। तेणु वैदिक आदेश अनुसारे धर्मेण हीन पशुभिः समान। जी निजर धार्मिक नीति पालन करू नाही से पशु मानक ठारू भल नुह। तेबे किए देखिब जे समस्ते तांकर वृत्तिगत कर्तव्य पालन करिबारे नियोजित अछंती। स्वधर्मम अर्थात वृत्तिगत कर्तव्य एहा राजा सरकारଙ୍କ कर्तव्य अटे। प्रारंभरे पितांकर शिक्षकंकर कर्तव्य हेउछि जे पिलामानंकु स्वधर्म नीति गुड़िक प्रति तालीम दबा। जड़े ब्राह्मण एहा ब्राह्मणर कर्तव्य जे तांको पुओकु जड़े ब्राह्मण भावरे उपयुक्त भावरे तालीम दिया जाउछि ताहा देखिबा। सत्यम समो दमस्तितिखा आर्जवम ब्रह्म कर्म स्वभावजम सबु किछि अछि। ब्राह्मण मानंकु प्रथमे सत्यवादी हेबा शिक्षा जिबा उचित। जड़े ब्राह्मण केबे भी कोनोसी मूल्य रे मिछ कहिबे नाही। एहा कुहा जाइछि जे जदि तांकर शत्रु तांको ठारू किछि गुप्त कथा पचारंती तेबे से कहिबे हाँ एहा मोर स्थिति, एहा सत्यवादी। से तांको शत्रु विरुद्ध रे छलना मध्य करिबे नाही। मु कहिबाकु चाहुछि से सत्यवादी हेबा उचित। एपरिकी क्षत्रिय माने मध्य सत्यवादी पुरुष। सत्यवादिता एते मूल्यवान एहा जणे शक्तिशाली ब्राह्मण करिथाए। सत्यम एक उदाहरण अछि जे किपरि जणे ब्राह्मण को चिन्हित करा जाए। सत्यकाम यावला उपनिषद एही सत्यकाम गौतम मुनिଙ୍କ पाखକୁ गला। महाशय दयाकरी मते तुमर शिष्य कर। तेणु वैदिक नीति अनुसारे ब्राह्मण न होई तांकु शिष्य भावरे ग्रहण करा जाई परिबो नाही। ब्राह्मण न होई आम समाज रे मध्य आमे जणे शिष्य को ग्रहण करू नाहु जे पर्यंत से ब्राह्मण भावरे योग्य नुह। कौनसी मांस भोजन, कौनसी अवैध यौन संपर्क, कौनसी जुआ, कौनसी निशा नाही। एगुड़िक ब्राह्मणवादी। जे पर्यंत जड़े पापपूर्ण कार्यकलापरू मुक्त नुहे से किपरि ब्राह्मण होई परिबो। ब्राह्मणर अर्थ सूची एवं अन्यमानंकु सेमानंकु कृपण किंबा मुची कुहा जाए। सूची अर्थात सर्वदा शुद्ध आभ्यंतरिक भावरे बाह्य अभ्यंतरम सूची भीतर एवं बाहर बाहर को स्नान करी सोडा साबुन सहित धोइबा द्वारा किंबा जदि सोडा साबुन उपलब्ध नाही माटी किंबा तेल सहित एहा बाह्य स्वच्छता। सेहिपरि आभ्यंतरीण स्वच्छता जणे व्यक्ति को सकाळे शीघ्र उठिबा बाहर को जिबा तापरे स्नान परे हरिकृष्ण मंत्र जप करिबा मंगल आळती देखिबा उचित। एहिपरि व्यक्ति को आभ्यंतरीण एवं बाह्य भावरे निजको पवित्र करिबाकु पड़िबो। ईश्वर चेतना एते सस्ता जिनिस नुहे।
येषाम् अंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां जीभौतिक गुण अंतगतं पापम पापपूर्ण कार्यकलापर समस्त प्रदूषणरू संपूर्ण मुक्त सेमाने ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजन्ते माम करिपारिबे सेमाने भक्ति सेवार नीतिरे लागी रही पारिबे अन्यथा जदि से पापपूर्ण जीवनर कलुषरू मुक्त नुहे तेबे से भक्तिर प्रदर्शन करिपारे किंतु ताहा प्रकृत भक्ति नुहे भक्ताभास ताहाकु भक्ताभास कुहाଯାଏ। तेणु ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ମଣିଷ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ସତ୍ୟମ ସମୋଦମ ତିତିକ୍ଷା ତିତିକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ସହନଶୀଳତା। ଓ ଏହା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା, ନା ମୁଁ ସ୍ନାନ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ନା ତୁମକୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତିତିକ୍ଷା आर्जवम सरलता ज्ञानम पूर्ण ज्ञान विज्ञानम व्यवहारिक प्रयोग ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम आस्तिक्यम अर्थ ईश्वर एवं ईश्वर सहित तांकर संपर्क प्रति संपूर्ण भाव रे विश्वासी ताहाकु आस्तिक्यम कुहाଯାଏ किंबा वेदर वक्तव्य रे पूर्ण विश्वास। वेद जहा कहे ताहा ठीक, हाँ कौन सी जुक्ति नाही, ताहाकु आस्तिक्यम कुहाଯାଏ। तेणु सेहीपरि क्षत्रियंक कर्तव्य हेउछि शास्त्रम द्विजतम च परस्परार्थम। ब्राह्मण माने परीक्षा करिवे जे क्षत्रिय माने सेमानंकर कर्तव्य भल भावरे करुछंती कि नाही। ठीक जेपरि परशुराम जेतेबेले से देखिले जे समस्त क्षत्रिय माने दुर्जन होई जाइछंती, से समस्तंकु हत्या करबाकु चाहुथिले। तुमे ताहा जानो से 21 थर हत्या करिथिले। किछि क्षत्रिय से माने भारतरू पळाई जाइथिले एवं से माने यूरोपीय देश गुड़िकरे एही पार्श्वकु आसीथिले। तेणु यूरोपीय मानंकर उत्पत्ति से माने क्षत्रिय तुर्की ग्रीस एवं अन्यान्य देश मध्य क्षत्रिय। तेणु ब्राह्मणंकर कर्तव्य हेउछि देखिबा जे क्षत्रिय माने सेमानंकर कर्तव्य भल भावरे करुछंती कि नाही। तेणु सेही परि क्षत्रिय मानंक कर्तव्य मध्य देखिबा जे ब्राह्मण माने निजर कर्तव्य करुछंती कि नाही। तेणु ब्राह्मण मानंकु देखिबा पई क्षत्रिय मानंकर आवश्यकता नथिला। सेमाने एते उन्नत ब्राह्मण थिले जे सेमाने क्षत्रिय मानंक परीक्षा बाहर थिले। किंतु क्षत्रियर आउ एक कर्तव्य हेउछि जे लोक मानंकु आध्यात्मिक भाव रे शिक्षित करा जाउछि। ताहा हेउछि क्षत्रियर कर्तव्य। किंबा एक राज्यर राजा नागरिकंक ऊपर नजर रखुछंती जे सेमाने ठीक भाव रे तालीम प्राप्त हेउछंती कि नाही। एहा हेउछि जदि जणे राजा ठीक भाव रे वर्तमान रो किछि राज्य रे जेपरि कौन कुहाଯାଏ धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष अर्थात सेमानकर अर्थ एपरि होई जाइछि जे तुमे सबु कदर्य कर, आमे चिंता करूनाहु, तुमे मते कर दियो एतिकी, आय कर एवं तुमे नर्क को जीव। एहा किछि गुरुत्वपूर्ण नुहे। एहा धर्मनिरपेक्ष राज्य नुहे। धर्मनिरपेक्ष राज्य अर्थात राज्य को बहुत सतर्क रहिबाकू पड़िबो जे समस्ते तांको कर्तव्य करुछंती कि नाही, समस्ते तांको कर्तव्य रे नियोजित अछंती कि नाही। एवं जदि समस्ते नियोजित नुहंती तेबे देखिबा सरकारंको कर्तव्य तांको नियुक्ति दिया जिबा उचित। जणे ब्राह्मण को नियुक्ति दिया जाइछि, जणे क्षत्रिय को दिया जाइछि, जणे वैश्य को दिया जाइछि। नचेत जदि से माने बेकार निष्क्रिय मस्तिष्क तेबे निष्क्रिय मस्तिष्क शैतानर कर्मशाला हब। ताहा घटुछि कारण समस्ते नियुक्ति पाई नाहंती। से माने मेसिन आविष्कार करिछंती एवं मेसिन 100 पुरुषंक काम करुछि। प्रकृत रे 100 पुरुष बेकार। तेणु मेसिन परिस्थिति को उन्नत करि नाही, एहा पूंजीपतिंक पॉकेट को उन्नत करिछि।
किंतु यह बहु लोकों अवस्थान को उन्नत करना से माने बेकार। तेणु पाश्चात्य देश गुड़िक कारण मेसीन एवं शिल्प वर्तमान से माने विश्वविद्यालय हिपी मानक ठारू उत्पादन करुछंती। बेकार हजार हजार युवक एवं झील झील माने बाहरे काम करने उद्दिष्ट नुहंती, झील माने भितरे काम करने उद्दिष्ट। तेणु समग्र जिनिसटी ओलटी पड़ी कहीं कारण कौन सी भल राजा नहीं, यह हेउछि कारण। तेणु कुरुक्षेत्रर समस्त युद्ध क्षेत्र कृष्णଙ୍କ द्वारा व्यवस्था कराଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା राजा बेशरे सज्जित ଏହି दायित्वहीन दुर्जन मानंकु हत्या କରାଯିବା उचित। ଏହା कृष्णଙ୍କର योजना थिला, ठीक दुर्योधनଙ୍କ परि। दुर्योधन राजाଙ୍କ पोशाक पिंधि से जणे दुर्जन थिले। से जुआ द्वारा पांडव मानंकु ठकी थिले। तुमे तुमर स्त्री को बाजी लगाओ, तुमे तुमर राज्य को बाजी लगाओ, एहीपरि भावरे से माने भक्त थिले, सरल सेमानंकु ठकी थिले। तेणु कृष्ण देखिबाकु चाहुथिले जे एई ठक एवं दुर्जन मानंकु हत्या करा जिबा उचित। एहा तांकर योजना थिला। तेणु से कहिले यदेर्चया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपवृतम। अर्जुन तुमे युद्ध करने संकोच करुछ, किंतु यह तुम पाई एक महान सुजोग। कारण जड़े क्षत्रिय भाव जदि तुमे ए ठक एवं दुर्जन मानंकु हत्या कर, तेबे ताहा तुम पाई एक महान सफलता हेब। जदिओ तुमे से मानंकु मारी पारिबो नाही, जदि तुमे निजे मरी जाओ, तेबे स्वर्गद्वार तुम पाई खोला अछि। कारण जड़े क्षत्रिय जे ठीक कारण पाई युद्ध भूमि रे मरे, से स्वर्ग को जाए। जदि से शत्रु उपरे विजयी हुए, तेबे से राज्य उपभोग करे। एवं जदि से मरी जाती किंतु कारण ठीक हेबा आवश्यक। स्वर्गद्वारम यदिर्छया कोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपवृतम सुखिनः क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। युद्धम अर्थात एक राजनैतिक लड़ई। आजिकाली आम भारत, पाकिस्तान एवं हिंदुस्तान परि से माने सर्वदा लड़ई योजना करुछंती, ताहा राजनैतिक। जेतेबेले पाकिस्तान रो सरकार परिचालना करि पारु नाही, कई भल भाव रे परिचालना करू नाहंती, ना पाकिस्तान ना हिंदुस्तान, किंतु से माने धार्मिक स्लोगान देउछंती। हिंदू माने आमर शत्रु अटंती। एहाकु नि सेमानंकर ध्यान हटाई दियंती, किंबा पाकिस्तान आमर शत्रु तथा कथित जातीय स्लोगान एठारे मध्य सबुठी यस्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातुके। एठारे यूरोप रे मध्य दुईटी युद्ध जर्मान लोकों द्वारा व्यवस्था करा जायतिला। सेमाने इंग्रेज लोकों प्रति ईर्षा करुथले। तेणु एई युद्ध गुड़िक ठीक युद्ध नुहे, धार्मिक युद्ध ना। एगुड़िक कूटनीतिज्ञ राजनेतांको खेल। सेमाने सामिल हुअन्ति जेतेबेले सेमाने जिनिस गुड़िकु बहुत भल भाव परिचालना करि परिबे नाही। सेमाने लोकंकु युद्धरे नियोजित करन्ति। एतिकी ध्यान हटाइबा, किंतु युद्ध एथिपाई नुहे। युद्ध एथिपाई उद्दिष्ट जेतेबेले लोकंकु राज्यर राजांक द्वारा ठीक भाव रे तालीम दिया जाय नथाय, अन्य राजा तांकु आक्रमण करि परिबे। तेणु आदर्श राज्य अर्थात हेउछि राजांकु बहुत दायी हेबाकु पड़िबो। अनेक उदाहरण अछि, जेपरि युधिष्ठिर महाराज जणे धार्मिक राजा थिले। बंगलारे एक प्रबाद अछि, राजार दोषे राज्य नष्ट, गृहिणी दोषे गृहस्थ भ्रष्ट। यदि राजा धार्मिक नुहंती, तेबे समग्र राज्य नष्ट हो जाए। सेहि भली यदि गृहिणी भल नुहे, तेबे समग्र परिवार नष्ट हो जाए। समस्तंकर ए अभिज्ञता अछि। तेणु राजा को बहुत सचोट धार्मिक धार्मिक हेबाकु पड़िबो। तेणु सेमानंकु राजर्षि कहा जाए। जदिओ सेमाने राजा,
किंतु सेमाने साधु व्यक्ति परि ठीक महाराजा युधिष्ठिर परि सेमाने साधु थिले राजर्षि इमम राजर्षयो विदु केतेक समय रे आमको अभियोग कराए जे आमे धनी वर्गों मध्य प्रचार करने को जाओ धनी वर्ग निश्चित भाव कौनसी राजा नहांती किंतु प्रकृत रे ई भगवद गीता से धनी वर्ग पई उद्दिष्ट थिला जो माने पूर्वरु नियंत्रण करुथिले राजा मानकु कारण जदि राजा आध्यात्मिक क्षेत्र रे भल भाव शिक्षित नुहंती जदि से जानती जे राज्यर उद्देश्य कौन शासन करिवार उद्देश्य कौन तेबे समस्त नागरिक स्वयं चालित भाव रे धार्मिक उद्देश्यपूर्ण हो जाती एवं जदि राजा जड़े दुर्जन नेता जड़े दुर्जन स्वाभाविक भाव रे अन्य समस्ते अनुसरण करिवे एवं से माने दुर्जन होइछिबे तेणु भगवद गीता रे चतुर्थ अध्याय रे तुमे देखिबो जे कृष्ण प्रथमे शिक्षा देउथिले इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम से सूर्य देवता को यह दर्शन शिक्षा देथिले दुईटी क्षत्रिय परिवार अछि सूर्यवंश एवं चंद्रवंश गोटे परिवार सूर्य देवता ठारू आसुछि अन्य चंद्र देवता ठारू तेणु कृष्ण कहिले कारण सूर्य वंशंकर क्षत्रिय परिवार रे प्रमुख पुरुष थिले तेणु तांको प्रथमे शिक्षा दिया जायथिला इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाम अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहु मनुर इक्खवे ब्रविद तेणु महाराज इक्खवु जो राजवंश रे भगवान रामचंद्र जन्म नहीं सेही राजवंशर प्रथम राजा एक धार्मिक परिवार तेणु इक्खावु महाराज भगवान रामचंद्र को पूजा महाराज इक्खावु ठारू आरंभ होइथिला महाराज इक्खावु रामचंद्र को देवता राम सीता को पूजा करुथिले तेणु सेमानंक परिवार रे भगवान रामचंद्र आविर्भाव होइथिले से देवता एवं भी दक्षिण भारतर किसी स्थान रे विद्यमान महाराज इक्खावुंक समय परिवार रे देवतांक पूजा करा जाउथला एवं जेतेबेले भगवान रामचंद्र व्यक्तिगत भाव रे उपस्थित थिले एही देवतांकु तांको शयन कक्षरे रखा जायथिला तेणु जणे ब्राह्मण से प्रभु रामचंद्र को दर्शन करने को आसुथिले तापरे से तांकर उपवास भांगी नास्ता करुथिले एहा तांको नीति नियामक नीति थिला तेणु प्रभु रामचंद्र राज्यरु प्राय गोटे सप्ताह पई अनुपस्थित थिले एवं ब्राह्मण टिके पानी मध्य नहीं नथिले कारण से प्रभु रामचंद्र को दर्शन करि पारि नथिले एपरि जणे भक्त तेणु लक्ष्मण राजा रामचंद्र को जणाइथिले जे एठारे जणे भक्त अछंती ब्राह्मण आपण गोटे सप्ताह पई राज्यरु अनुपस्थित थिले तेणु से पानीर एक टोपा मध्य पी नथिले तेणु भगवान रामचंद्र बहुत खुशी हेले तापरे से लक्ष्मण को आदेश देले जे तुमे तांकु सही देवता दियो जहाँ आम परिवार रे पूजा करा जाउथला एबे यह बंद हो जाइछि तेणु से सही देवता रामचंद्र को ब्राह्मण हाथ में समर्पण कले जेतेबेले प्रभु रामचंद्र राज्यरु अनुपस्थित हेबे तुमे पूजा करि परिबो एहा हेउछि अधिकार जदि तुमे कृष्ण को शारीरिक भाव रे देखि पारिबो नाही जदिओ कृष्ण सबुठारे उपस्थित अछंती किंतु आम पाखरे तांकु देखिबा पई कोनोसी आखि नाही तेणु एही देवता पूजा देवता मूल परम पुरुष भगवान को परि भल से परम तांकर रूप एवं से भिन्न नुहंती अभिन्नत्वा नाम नामिनो अभिन्न समान आमे हरे कृष्ण जप करुछु ग्रामोफोन परि नुहे ना आमे कृष्ण सहित जड़ित हेउछु अभिन्नत्वा नाम नामिनो कृष्ण को नाम जप करी कृष्ण तुमर जीभरे
उपस्थित अछंती। जदि आमे सेपरी अनुभव न करू तेबे एहा नाम अपराध किंबा नामभासर समय। नामभास नुहे, नाम अपराध। एहा नाम अपराध। एहा विवेचना करिबा जे नाम व्यक्ति ठारू भिन्न। जेपरि आमर भौतिक जगत रे अभिज्ञता अछि जे नाम पदार्थ ठारू भिन्न। जदि तुमे पानी पीबाकू चाहुछ, केवल जदि तुमे जल 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 जप कर तेबे तुमर तृष्णा तृप्त हेब नाही। किंतु आध्यात्मिक जगत रे, परम जगत, नाम एवं व्यक्ति समान। नचेत आमे हरे कृष्ण नाम जप करिबा उपरे एते गुरुत्व काहेकि दउछु? आमे नुहे, एहा शास्त्र रे अछि। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। एहा शास्त्रीय। किंतु अनेक दुर्जन अछंती, सेमाने उदाहरण दियंती जे जप करिबा लाभ कौन? मु सोडा पानी एपरी जप करि परिबि, किंतु सेमाने जानती नाही दुर्जन शास्त्रर आदेश कौन एवं प्रकृत रे यह घटुछि। किंतु सेमाने अंध। एपरी एही यूरोपीय अमेरिकीय पुओ एवं झियो माने केवल हरिकृष्ण मंत्र जप करी पवित्र हेउछंती। किपरि? जदि जपरे आध्यात्मिक शक्ति नाही तेबे सेमाने किपरि एते पवित्र हेउछंती? एपरिकी तथाकथित हिंदू मानक मध्यरे मध्य सेमाने आश्चर्य हुअंती जे एही यूरोपीय एवं अमेरिकीय किपरि एते भल भक्त होइगले। हरिकृष्ण मंत्र जप करिवार शक्ति अछि। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। सब किछि अछि सूत्र। जदि आमे नीतिगत नीति आचार्यंकर आदेश किंबा शास्त्र अनुसरण करू तेबे आमे सफलता पाइबु। नचेत आमे केवल अजथा परिश्रम करी समय नष्ट करू। यशास्त्र विधिम उच्चर्य वर्तते काम कारतः। भगवद गीता रे यह कुहा जाइछि जे शास्त्र रे उल्लिखित नीतिगत नीति अनुसरण करे नाही शास्त्र विधिम। विधिम अर्थ नीतिगत नीति। यशास्त्र विधिम उच्चर्य वर्तते काम कारतः। एवं मनमुग्ध भावरे जीवन जापन करंती, जेपरि से जहा पसंद करंती एवं एहाकु किछि दुर्जन स्वामी को द्वारा अनुमोदित करा जाइछि जे ओ हाँ, तुमे जहा इच्छा ताहा तुमे करि परिबो। यतो मत ततो एहा चालिछि, किंतु प्रकृत रे एहा आमकु साहाय्य करिबो नाही। शास्त्र विधिम ताहा पालन करिबाकु पड़िबो। ये शास्त्र विधिम उच्चर्य वर्तते काम कारतः न स विधिम अवाप्नोति। जदि जने शास्त्र रे उल्लिखित नियामक नीति को उल्लंघन करे तेबे से केबे सफलता पाइब नाही। न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम। न सुख न सुखम न परम गतिम। तापरे घर को फेरिबा विषय रे कौन कहिबा? पुणी से एई भौतिक जगत रे पसिजिब। तेणु शास्त्र विधिम आवश्यक। तेणु एठारे पराशर स्मृतिरु गोटिए शास्त्र विधिम अछि। पराशर व्यासदेवंक पिता थिले। तांकर नियामक नीति अछि। सेमाने मध्य वैदिक नीति उपरे साकारात्मा। सेमाने एते पुस्तक लिखिछंती। एही पराशर स्मृति रे कुहा जाइछि, क्षत्रियो हि प्रजा रक्षान शास्त्र शस्त्र पाणि प्रदंदयान। शस्त्र पाणि अर्थात प्रजा मानक लाभ पाई हातरे सर्वदा खंडा धरिबा। से एते शक्तिशाली हेबा उचित। ओ तुमे चोर, तुमे चोरी करिछ, तुरंत तांको हाथ काटी दियो। बास ए गोटिए उदाहरण लक्ष लक्ष चोरों को चोरी न करिबा बंद करिबो केवल काटिबा द्वारा। 100 वर्ष पूर्वे मध्य एई व्यवस्था काश्मीर रे प्रचलित थिला। जदि जणे चोर गिरफ हुए एवं जदि से प्रमाणित हुए जे से चोरी करिछि
तेबे राजा तुरंत तांकर दुई हाथ काटिदेबे। बास समाप्त। कौनसी कोर्ट साक्षी नाही एवं से चोरी करिछि कि नाही ताहा जानिबा पई 10 वर्ष लागिबो। यह सरकार तेणु आदेश हेउछि क्षत्रिय हि प्रजा रक्षान शस्त्रपाणि प्रददयन। सर्वदा बहुत कठोर हेबा उचित। निर्जित्य परसन्यदि धर्मेण पालयत। यह धर्म। मनुस्मृति रे कुहा जाइछि जे जदि जणे मनीष जणे हत्याकारी जणे मनीष अन्य जणे मनीष को हत्या करिछि काहेकि मनीष एपरिकी पशु मध्य से जणे हत्याकारी। एबे हत्या करिबा कौनसी अपराध नुहे। से माने प्रतिदिन गर्भ भितरे एते शिशु को हत्या करुछंती। हत्याकारी यह एक प्रथा पालटिछि। से माने प्रतिदिन कठोर पशु मानंकु हत्या करुछंती। यह एक प्रथा पालटिछि। तेणु वर्तमान मनीष मध्य हत्या करे ताकू मृत्युदंड दिया जाए नहीं। यह नुहे कि हाँ यार अर्थ हेउछि समस्ते पापी। सरकार पापी लोक माने पापी। तेबे तुमे किपरि खुशी होई पारिबो। यह मूर्खंक स्वर्ग पापी स्वर्ग। तुमे किपरि खुशी होई पारिबो। तेणु समस्त प्रकारर शिक्षा वैज्ञानिक उन्नति मस्तिष्क धोइबा एवं एते सबु जिनिस सत्वे लोकमाने दुखी रोगग्रस्त असंतोष द्वंद्व कारण सबुकिछि ठीक भाव करा जाऊ नाही। सरकार कठोर नुहे। तेणु मनुस्मृति रे जेपरि मु पराशर स्मृति रे उद्धृत करुछि स्मृति शास्त्र अछि। मनुस्मृति रे यह कुहा जाइछि जे जदि जणे व्यक्ति हत्या करे तेबे ताकू हत्या करा जिबा उचित। नचेत से परवर्ती जन्म रे दुख भोग करिबो। एते कष्ट। तेणु जणे हत्याकारी को मृत्युदंड देवा पई राजांक आदेश एक दया तांको पई एक दया कारण से भविष्यतरु रक्षा पाइछंती। एते कष्ट। तेणु राजा एते कठोर हेबा उचित करुणा द्वारा नुहे ना से हत्याकारी अटंती। ठीक अछि से जणे व्यक्ति को हत्या करिछि काहेकि तांको हत्या करा जिबा उचित ना तांको हत्या करा जिबा उचित। यह आईन एठारे मध्य यह अछि। पराशर स्मृति यह कुहा जाए जे क्षत्रिय सर्वदा शस्त्रपाणी हेबा उचित एवं कठोर भाव रे ग्रहण करिबा उचित। जेतेबेले कौनसी विभेद देखा जाए पूर्वरु राजांक द्वारा विचार दिया जाउथला। प्रतिदिन राजा बसिबे जेपरि आमे बसुछु। तेणु जदि पूर्वरु कौनसी अपराधी नथिले वास्तव रे जदि कौनसी अपराधी थांते जदि जणे अपराधी को खोजिबा बहुत कष्टकर थिला कारण एई चारोटी जिनिस निषेध थिला। ताहा कोन कौनसी अवैध जौन संपर्क नहीं कौनसी निशा नहीं कौनसी जुआ नहीं कौनसी मांस भोजन नहीं। तेणु जदि जणे एही चारोटी नीति अनुसरण करे तेबे स्वाभाविक भाव रे से स्वयं चालित भाव रे पाप मुक्त। जदि समग्र जनसंख्या पाप मुक्त तेबे अपराधी को विचार करिबा किंबा आनिबार संभावना क्योंठी। जेतेबेले काली को चारोटी स्थान दिया जाइथिला तांको सर्वप्रथमे परीक्षित महाराजांक द्वारा आदेश दिया जाइथिला। जेतेबेले से देखिले जे ई कला व्यक्ति गोटे गाई को मारिबा को जाउछि। ओ मो राज्य रे तुमे किए तुमे गोटे गाई को मारिबा को चेष्टा करुछ। से तांको खंडा धरी कहिले मु तुमको मारिबी तुरंत। तेणु से तले पड़गले महाशय मु मध्य तुमर प्रजा एवं यह मोर काम हत्या। तेबे मु कौन करि परिबी मोर किछि जीविका निहाती आवश्यक। ठीक एई कसाई परी तांकर जीविका निहाती आवश्यक पशु हत्या करिबा। तेणु जदि पशु कसाई खाना बंद हो जाए तेबे एते बेरोजगारी हब। कसाईर हत्या करिवार सुजोग रहिबा आवश्यक। तेणु ताहा आईन नुहे। ओ
କସାଇଖାନାର ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନା। ତେଣୁ କସାଇଖାନା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ତୁମେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସମଗ୍ର ଗ୍ରହର ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ମହାଶୟ, ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବି? ସମଗ୍ର ଗ୍ରହ ହେଉଛି ତୁମର ରାଜ୍ୟ, ମୁଁ ତୁମ ରାଜ୍ୟରୁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବି? ସେହି ସ୍ଥାନଟି କେଉଁଠି? ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଏହାର ବିଚାର କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଏହି 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ରହିପାରିବ। ସ୍ତ୍ରିୟ ଶୁଣପାଣ ଦ୍ୟୁତ ଯତ୍ର ପାପଶ୍ଚତୁର୍ବେଦଃ, ଯେଉଁଠାରେ ଅବୈଧ ଯୌନ ଦେହଜୀବୀ ତାଙ୍କ ଘର, ତୁମେ ସେଠାରେ ରହିପାରିବ। ସ୍ତ୍ରିୟ ଶୁଣ କତଲଖାନା କିମ୍ବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଯେଉଁଠାରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ, ତୁମେ ସେଠାରେ ରହିପାରିବ। ସ୍ତ୍ରିୟ ଶୁଣପାଣ ଏବଂ ନିଶା, ଯେଉଁଠାରେ ମଦ ଘର, ତୁମେ ସେଠାରେ ରହିପାରିବ। ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଜୁଆ ଅଛି, ତୁମେ ସେଠାରେ ରହିପାରିବ। ତେଣୁ ସେ କେଉଁଠାରେ ରହିବେ ତାହା ଖୋଜିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ କଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍କ ଉନ୍ନତି ସହିତ ଏବେ କଳି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ, ଯେକୌଣସି ଘରେ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଖୋଜିପାରିବେ। ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ବୈଦିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିବା ମାନସ ସଭ୍ୟତାର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୁର୍ଜନ ସଭ୍ୟତାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ପ୍ରକାରର ସଭ୍ୟତାକୁ ଫେରିବା ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଏତେ ପ୍ରଦୂଷିତ, ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଯେପରି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବୃହତ୍ ନାରଦୀୟ ପୁରାଣରୁ କହିଥିଲେ, ହରେ ନାମ ହରେ ନାମୈବ କେବଲମ୍ କଲୌ ନାସ୍ତି ଏବ ନାସ୍ତି ଏବ ଗତିର୍ ଅନ୍ୟଥା। ତୁମେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କର, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କର। ଅତି କମ୍ରେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେବ, ତୁମେ ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝିପାରିବ। ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ନିୟମ ଏବଂ ନିୟମ ପାଳନ କର, ପାପ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଏହି 4ଟି ନୀତିକୁ ଏଡ଼ାଇ ହେବ ଏବଂ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜପ କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ତାପରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଘରକୁ ଫେରିବ, ଭଗବାନ ଧାମକୁ ଫେରିଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଧାର୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅବହେଳା ପାଇଁ ପାପ କରିବ। ଏହିପରି ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ତୁମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହରାଇବ। ଏଥ ଚେତ୍ ତ୍ୱମ୍ ଇମଂ ଧର୍ମ୍ୟଂ ସଂଗ୍ରାମଂ ନ କରିଷ୍ୟସି ତତଃ ସ୍ୱଧର୍ମଂ କୀର୍ତ୍ତିଂ च ହିତ୍ୟା ପାପಂ ଅବାପ୍ୟସି। ତେଣୁ ଇମଂ ଧର୍ମଂ, ଧାର୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ। ଠିକ୍ ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ଯଦି ସୈନିକ ସେନାପତିଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରେ, ତେବେ ସେହି ସୈନିକକୁ ସାମରିକ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା କରାଯାଏ। କାରଣ ସେନାପତିଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରିବା ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ଅଥ ଚେତ୍ ତ୍ୱମ୍ ଇମଂ ଧର୍ମ୍ୟଂ ସଂଗ୍ରାମଂ ନ କରିଷ୍ୟସି। ଏହି ଲଢ଼େଇ ସାଧାରଣ ଲଢ଼େଇ ନୁହଁ। ଏହା ରାଜନେତାଙ୍କ ଲଢ଼େଇ ନୁହଁ। ଧର୍ମ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଲଢ଼ିବ ନାହିଁ, ତେବେ ସ୍ୱଧର୍ମଂ, ତୁମେ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, କେବଳ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନୁହେଁ, ତୁମେ ଜଣେ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ଯୋଦ୍ଧା। ତୁମକୁ ଅନେକ ଦେବତାମାନେ ଚିହ୍ନିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ପାଶୁପତ ଅସ୍ତ୍ର ପାଇଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ।
केतेबेले भगवान शिव जेतेबेले अर्जुनଙ୍କ जंगल शिकार करुथिले तेणु भगवान शिव मध्य जड़े शिकारी भाव तांको सम्मुखरे उपस्थित होइथिले एवं जेतेबेले शिकार करी एक बराह को हत्या करा जाइथिला भगवान शिव दाबी करथिले जे मु एही हत्या करिछि तेणु अर्जुन कहिथिले ना मु एहा करिछि तेणु विवाद होइथिला किए सही शिकार दाबी करिबो मु कहिबाकु चाहूछि पशु को हत्या करिछि तेणु अर्जुन दाबी करुथिले एवं भगवान शिव जड़े शिकारी भाव से मध्य दाबी करुथिले तापरे भगवान शिव एवं अर्जुन मध्य युद्ध हैला तेणु भगवान शिव परास्त हेले तेणु से तांकर परिचय प्रकाश कले जे मु बहुत खुशी जे तुमे एते भल योद्धा तेणु से तांकु गोटे तीर प्रदान कले जहाकू पाशुपत अस्त्र कहा जाए सेहीपरि से केतेबेले इंद्रଙ୍କ सहित युद्ध करथिले से तांकु किछि अस्त्र देइथिले एही व्यवस्था थिला जे जणे क्षत्रियंकु एक प्रकारर अस्त्र सहित उपस्थापित करा जाए एवं जणे ब्राह्मणंक वेद सहित उपस्थापित करा जाए एवं एपर्यंत वैश्य एवं शूद्रंक कथा से माने बहुत गुरुत्वपूर्ण नुहंती तेणु अर्जुन को भगवान शिव राजा इंद्र एवं अन्य अनेकंक द्वारा मध्य चिन्हित करा जाइथिला तेणु कृष्ण कहती जे तुमे बड़ व्यक्ति ठारू स्वीकृति पाइछ तेणु जदि तुमे युद्ध न कर तेबे तुमे केवल अधार्मिक हेब नहीं बरं तुमर प्रतिष्ठा मध्य हराइब ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्या पापम अवाप्यसी पापम अर्थ पाप किंबा पाप पुण्य प्रतिक्रिया तेणु एहार विचार करने पड़िब जेतेबेले केतेबेले युद्ध हेउछि पापम अर्थात पाप पुण्य कार्यकलाप एवं केतेबेले युद्ध हेउछि पुण्यम धार्मिक कार्यकलाप एथिपाई समय परिस्थिति क्यों आधार रे युद्ध हेउथिला ताहार निर्देश रे युद्ध हेउथिला ताहा आवश्यक एगुड़ी को अध्ययन करने को पड़िब तेणु हिंसा एवं अहिंसा आमर महान नेता महात्मा गांधी से भगवद गीतारू अहिंसा प्रमाण करने को चाहूथिले से अहिंसा आंदोलन आरंभ करथिले एवं से समर्थन करने को चाहूथिले समस्ते भगवद गीतार लाभ उठातु एवं भगवद गीतार शक्ति उपरे तांकर दृष्टिकोण को समर्थन करने को चेष्टा करती तेणु तुम्हें अनेक व्याख्या पाइब समस्ते व्यवहार करने को चाहती भगवद गीतारे 600 रु अधिक प्रकाशन व्याख्या अच्छी बॉम्बेर जड़े डॉक्टर रिले से भगवद गीता को जड़े डाक्टर एवं रोगी मध्य आलोचना भाव रे व्याख्या करिसंती तेणु ए जिनिस गुड़िक चली किंतु ताहा भगवद गीता नुह ताहा नाम नो बलाद जस्य ही पाप बुद्धि नाम अपराध 10 प्रकारर अपराध एहा हेउछि अपराध जेपरी नाम नो बलाद जस्य ही पाप बुद्धि आमे कहूछु शास्त्र कहे हरे कृष्ण मंत्र जप करी तुमे तुमर पाप पुण्य कार्यकलाप शुद्ध हो जाओ यह एक सत्य किंतु जदि केही भावंती जे मु पाप पुण्य कार्य करी चलिबी
एवं हरे कृष्ण मंत्र जप करिवे जहा द्वारा यह सजाड़ी हेब निरपेक्ष हेब। यह हेउची सबुठारु पापपूर्ण कार्य। नाम नोबलाद जप शक्ति द्वारा पाप करिबा सेहीपरि भगवत गीतार शक्ति उपरे जदि केही तांकर मूर्ख दर्शन को प्रमाण करने चाहती तेबे ताहा एक महा अपराध। यह एक महा अपराध। तेणु भगवत गीता को मूर्ख टीकाकार माने व्याख्या करिपारिबे नाही। एहाकू परंपरा प्रणाली आचार्य उपासना माध्यम अध्ययन करने पड़िबो। जणे आचार्य को पूजा करने उचित एवं तांकोठारु भगवत गीता कौन ताहा शिखिबा उचित। आचार्यवान पुरुष वेद यह वैदिक आदेश। जे जिनिस गुड़ी को जेपरी अच्छी सेपरी जाने। आचार्य माम पुरुष जे आचार्य मार्गदर्शन रे अछि। तेणु तुमे कौनसी आचार्य ठारू एही मूर्ख अहिंसा तत्व पाइब नाही। अनेक आचार्य भगवत गीता उपरे मतामत देइछन्ति। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य एपरिकी शंकराचार्य मध्य अछन्ति, किंतु केबे कहि नाहंती जे भगवत गीता अहिंसार प्रमाण। अहिंसा भल, किंतु जेतेबेले धर्मयुद्ध धार्मिक युद्ध हुए सेतेबेले अहिंसार कौनसी प्रश्न उठे नाही। हिंसा अनुमोदित। तेणु कृष्ण कहन्ति जे ततः स्वधर्मम कीर्तिम च। तुमे तुमर स्वधर्म तुमर वृत्तिगत किंबा वृत्तिगत कर्तव्य को अवहेला करी एवं तुमर स्वीकृतिर गुरुत्व को ह्रास करी कीर्ति कीर्तिर्यस्य सजीवती। जे कौनसी व्यक्ति तांको भल कार्यकलाप पई प्रसिद्ध से चिरकाल बंची थाए। कीर्तिर्जस्य सजीवती भज साधु समागमम त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम। चाणक्य पंडित मध्य कीर्तिर्स कहन्ति। तेणु किए चिरकाल बंचे जी निज पाई ख्याति पाइछि, जी निज भल कार्यकलाप पाई प्रसिद्ध। तेणु तुमर प्रतिष्ठा हराइबाकू चेष्टा कर नाही। तुमे जणे महान योद्धा एते कर्तृपक्षों द्वारा स्वीकृत एवं जदि तुमे युद्ध न कर तेबे लोकमाने कहिबे एबे अर्जुन समाप्त, से आउ युद्ध करिपारिबे नाही। तेणु ए प्रतिष्ठा हराइब नाही। जणे क्षत्रिय भावरे तुमर वृत्तिगत कर्तव्यरू विच्युत हुओ नाही। जदि तुमे ए सबु कर तेबे पापम अवाप्स्यसि। तुमे भाबु नाह जे यह धार्मिक हेब। अन्य पक्षरे तुमे दुष्ट होइजिब। पापम अवाप्स्यसि। परवर्ती पद लोकमाने सर्वदा तुमर अपमान विषय रे कहिबे एवं जहाकू सम्मानित करा जाइछि ताको पाई अपमान मृत्यु ठारू मध्य खराब। अकीर्तिम चपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम संभावितस्य चाकीर्तिर मरणाद अतिरिच्यते। संभावितस्य जीभूत प्रतिष्ठित प्रसिद्ध पुरुष जदि से किछि भूल करंती तेबे एपरी अपमान वृद्धि पाइबा पूर्वरु मरिबा भल थिला। यह परामर्श दिया जाइछि। अर्जुन जणे महान योद्धा भावरे प्रसिद्ध। केवल सेतिकी नुहे, से कृष्णंकर व्यक्तिगत बंधु एते जे कृष्ण तांकर रथ चालक हेबाकू राजी होइछन्ति। केवल तांकर स्थिति कौन ताहा बुझिबाकू चेष्टा करंतु। परम पुरुष कृष्ण जहां को भगवान ब्रह्मा पूजा करंती
ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଆଦି ପୁରୁଷମ୍ ତମାହମ୍ ଭଜାମି। ସେ ବନ୍ଧୁତା ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥ ଚଲାଇବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମକୁ କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେ କେତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସମସ୍ତେ କହିବେ, ହେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଏତେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ରଥ ଚଲାଇବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତୁମର ଖ୍ୟାତି, ତେଣୁ ସମ୍ଭାବିତସ୍ୟ ଚା କୀର୍ତ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କର ତେବେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ତୁମେ ମରିବା ଭଲ। କୃଷ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଅହିଂସାକାରୀ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନ ଦାନ କର। ଏହା ମୋର ପରାମର୍ଶ। ତୁମେ ମରିଯିବ, ମୁଁ ଦେଖିବି ଯେ ତୁମେ ମରିଛ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଏହା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ କେତେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। କୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶେଷ ପରାମର୍ଶ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କର ତେବେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ମରିବା ଭଲ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ତାପରେ ଯେଉଁ ମହାନ ସେନାପତିମାନେ ତୁମର ନାମ ଏବଂ ଖ୍ୟାତିକୁ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ତୁମେ କେବଳ ଭୟ ଯୋଗୁଁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ିଛ। ଏହିପରି ସେମାନେ ତୁମକୁ ଜଣେ କାପୁରୁଷ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିବେ। ଭୟାଦ୍ ରଣାଦ୍ ଉପରତମ୍ ମମ୍ସ୍ୟନ୍ତେ ତ୍ୱାଂ ମହାରଥାଃ ୟେଷାଂ च त्वं बहुमतो ଭୂତ୍ୱା ଯାସ୍ୟତି ଲାଘବମ୍। ଏହି କ୍ଷତ୍ରିୟର ଆତ୍ମା 300 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଯଶୋବନ୍ତ ସେନା ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ସମ୍ରାଟ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ସେନାପତି ଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିଲେ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକଙ୍କୁ ରାଜପ୍ରାସାଦର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯଶୋବନ୍ତ ସେନା ସେଠାକୁ ଆସିଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଅଛି। ତାପରେ ସେ ରାଣୀଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଲେ ଯେ ତୁମେ ଦ୍ୱାର କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିଛ? ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଦୂତ ଆସି ଜଣାଇଲେ ଯେ ରାଜା ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ରାଣୀ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ, ରାଜା କିଏ? ଯଶୋବନ୍ତ ସେନା? ନା ନା, ଯଶୋବନ୍ତ ସେନା ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଶୋବନ୍ତ ସେନା ହୁଏତ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତି କିମ୍ବା ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ କେହି ଜଣେ ଛଳନାକାରୀ। ସେ ରାଜା ଯଶୋବନ୍ତ ସେନା ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାକୁ ମନା କଲେ। ଏହା ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆତ୍ମାର ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋଦ୍ଧା ଏବଂ ଯଦି ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ବନ୍ଦ କର ତେବେ ଲୋକମାନେ ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଭୀଷ୍ମ, କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ୟ ସେନାପତିମାନେ। ସେମାନେ ମହାରଥା। ମହାରଥା ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ଯିଏ 1000 ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ମହାରଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ଆଜିକାଲି ଉପାଧି ଗୁଡ଼ିକ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ସେନାପତି, ସେନାପତି ମୁଖ୍ୟ, ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ମହାରଥା
ଅତିରଥ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ମହାରଥା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେନାପତି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ମହାରଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ଚିହ୍ନିତ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ମହାରଥମାନେ ତୁମ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ସେମାନେ ଏହା ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ କରୁଣା ହେତୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିନାହଁ। ସେମାନେ ଭାବିବେ ଯେ ଭୟ ହେତୁ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ିଛ। ସେମାନେ ବିପରୀତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଭୟାଦ୍ ରନାଦ୍ ଉପରତମ୍, ଭୟ ହେତୁ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛ। ମମ୍ସ୍ୟନ୍ତେ ତ୍ୱାମ୍ ମହାରଥା, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମହାରଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାବେ ପରିଚିତ। ୟେଷାଂ ଚ ତ୍ୱାମ୍ ବହୁମତ, ଓ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଶୁଣା। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେନାପତି, ଭୂତ୍ୟା ଯସ୍ୟସି ଲାଘବମ୍, ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମକୁ ନୀଚ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ତୁମେ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ? ଯୁଦ୍ଧ କରି ମରିବା ଭଲ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନର ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଫଳହୀନ ପରିଣାମ ବିନା କାମ କରେ। ହେ ପାର୍ଥପୁତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଏପରି ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କର, ତୁମେ ନିଜକୁ କର୍ମର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ। ଏଷା ତେ ଅଭିହିତା ସାଂଖ୍ୟେ ବୁଦ୍ଧିର୍ଯୋଗେ ତ୍ୱ ଇମାଂ ଶ୍ରୀଣୁ ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ଯୁକ୍ତୋ ଜୟା ପାର୍ଥ କର୍ମବନ୍ଧମ ପ୍ରହାସ୍ୟସି। କର୍ମବନ୍ଧମ, ତୁମେ କିଛି କର ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏ, ତାହାକୁ କର୍ମବନ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ବହୁତ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବୁ। ତୁମେ ଯାହା କାମ କର ତାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି। ଭଲ କାମ କିମ୍ବା ଖରାପ କାମ, ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଏହି ଶରୀରରେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ତେବେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ଆମେ ଦୁଷ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ତେବେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ଭଲ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ଦୁଷ୍ଟ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଧାର୍ମିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ତାହା ହେଉଛି ମାନବ ଜୀବନ। ଆମକୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତୁମେ ପାଇବ, ପ୍ରବୃତ୍ତିଂ ଚ ନିବୃତ୍ତିଂ ଚ ନ ବିଦୁର୍ ଆସୁର ଜନାଃ। ଯେଉଁମାନେ ଅସୁର, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯାହା ପସନ୍ଦ କରେ ତାହା ନୁହଁ। ଅତି କମ୍ରେ ମଣିଷ ପାଇଁ ସେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ରାଜ୍ୟ ଆଇନରେ ଯଦି ତୁମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଯାହା ପସନ୍ଦ କର, ତୁମେ ଏତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବା? ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀରର ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ। ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀରର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅର୍ଥ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ। ଯେପରି ଜଣେ ଡାକ୍ତରୀ ପୁରୁଷ ଏହି ଶରୀରର ଏକ ଅଂଶ, ଶରୀର ଗଠନ, ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନେ ଶିରା କିପରି କାମ କରୁଛି, କିପରି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷରଣ ରକ୍ତରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛି, ହୃଦୟ କିପରି କାମ କରୁଛି ତାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ କୁହାଯାଏ। ଏଷା ତେ ଅଭିହିତା ସାଂଖ୍ୟେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ସମ୍ପର୍କରେ ତାହା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଦ୍ଧିର୍ ଯୋଗେ ତ୍ୱ ଇମାମ୍, ଜ୍ଞାନର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଭାଗ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ। ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ, ତାହା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ। ଠିକ୍ ଯେପରି ତୁମେ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପାଇବ, କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗମ୍ ଦଦାମି ତମ୍। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା, କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆତ୍ମା, ଅଧୀନ ଆତ୍ମା, ଜୀବିତ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ। କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ ଏବଂ ଆମେ ଅଧୀନ ପ୍ରାଣୀ। ତେଣୁ
तेणु ଏହି ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବେଦରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିତ୍ୟୋ ନିତ୍ୟାନାମ୍ ଚେତନସ୍ ଚେତନାନାମ୍ परम पुरुष से एको ही बहुनाम विदधाति कामान। से जीवनर आवश्यकता कामान जहाँ आमे आवश्यक करू ताहा जोगाई देउछंती। पक्षी पशु मनीष विभिन्न प्रकारर फल फूल क्षीर पाई अनेक जिनिस अछि। सबकिछि कृष्ण को द्वारा जोगाई दिया जाउछि। तेणु से परम पुरुष से किपरि सर्वोच्च होई परिबे, जेपरि एक परिवार रे पिता को सर्वोच्च बोली विवेचना करा जाए। काहींकि कारण से समग्र परिवारर जत्न नियंती। से सर्वोच्च सेहिपरि परम पुरुष कृष्ण से समग्र सृष्टि भौतिक एवं आध्यात्मिक अगणित ब्रह्मांडर जत्न नियंती एवं तेणु से सर्वोपरि। तेणु जेतेबेले आमे परमंक निर्देश अनुसार कार्य करू, कारण आमे अधीनस्थ। एहा आमर स्थिति। एक अधीनस्थ स्थिति हेउची जे से मालिक किंबा परमंक निर्देश अनुसार कार्य करिबा उचित। एहा स्वाभाविक। समस्ते सेहिपरि कार्य करूछंती। तेणु ताहाकू बुद्धि जोग कुहा जाए। जेतेबेले तुमे परम कृष्ण किंबा तांको प्रतिनिधिंक निर्देश अनुसार कार्य कर, ताहाकू बुद्धि जोग कुहा जाए। ताहा प्रकृत बुद्धि अर्थात बुद्धि एवं जोग अर्थात संयोग 10 अध्याय रे तुमे पाइब। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम बुद्धि जोगम ददामि तम येन माम उपयन्ति ते। बुद्धि जोग अछि गोटिए शब्द एवं एठारे बुद्धि जोग मध्य अछि। तेबे सेही बुद्धि जोग कौन? कृष्ण कहन्ति तेषां सतत युक्तानाम, जो व्यक्ति माने 24 घंटा नियोजित अछंती। सतत सतत अर्थात सर्वदा नियोजित किपरि भजताम प्रीति पूर्वकम। एही नियोजिततर अर्थ हेउछि सर्वदा प्रभु को किछि सेवा प्रदान करने को चेष्टा करिबा। किपरि प्रीति पूर्वकम प्रेम एवं विश्वास सहित। एपरि नुहे जे ओ मते एहा करिबाकू पड़िबो, ठीक अछि मते करिबाकू दियो, ना ओ मते एहा करिबाकू पड़िबो, मते एहा भलो भावरे करिबाकू दियो। जदि प्रेम नाही तेबे तुमे एहाकू भलो भावरे करि परिबो नाही। भौतिक जगत रे मध्य जदि तुमे कोनोसी जिनिस प्रति आसक्ति अछि, तेबे तुमे एहाकू बहुत भलो भावरे प्रदर्शन करि परिबो नाही। जणे संगीतज्ञ परी, कारण जणे संगीत प्रति भल आसक्ति रखिछि, से एहाकू बहुत सुंदर भावरे प्रदर्शन करने चेष्टा करे। तेणु प्रेम हेउछि आधार। सेहिपरि जेतेबेले तुमे कृष्णकर सेवा कर, जदि तुमर कृष्णक प्रति कोनोसी प्रेम नाही, तेबे तुमे तांकर बहुत भल भावरे सेवा करि परिबो नाही एवं कृष्ण मध्य तुमर सेवा ग्रहण करंती नाही, जदि एहा महान प्रेम एवं स्नेहरे करा जाय नाही। एहा हेउछि मौलिक नीति। कृष्ण को तुमर सेवार आवश्यकता नाही। से आत्मनिर्भरशील। तांकर जेकोसी स्थान रे एवं सबुठी अनेक सेवक अछंती। तेणु कृष्ण को आमर सेवार आवश्यकता नाही। एहा आम स्वार्थ। जदि आमे कृष्ण को सेवा करू, तेबे आमे खुशी हेइथाउ। ताहा ही लाभ। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम। ठीक जेपरि तुमे अन्य एक श्लोक रे पाइब। कृष्ण कहन्ति पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रयच्छते, जो मे भक्त्या प्रयच्छते। जो व्यक्ति मते प्रेम एवं विश्वास रे एक छोट फूल, टिकिए पानी, टिकिए फल प्रदान करे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रयच्छते, जो मे भक्त्या प्रयच्छते। एहा हेउछि प्रकृत कथा। कृष्ण सर्वोच्च पुरुष, जे समस्त जीवनर समस्त आवश्यकता प्रदान करती। से प्रकृतरे समस्तंकर प्रदाता, रक्षणाबेक्षणकारी अटंती।
ତେବେ ସେ ତୁମଠାରୁ କାହିଁକି ଟିକିଏ ଫୁଲ, ଫଳ ଏବଂ ପାଣି ମାଗୁଛନ୍ତି? ସେ କ'ଣ ଭୋକିଲା? ନା, ୟୋ ମେ ଭକ୍ତ୍ୟା ପ୍ରୟଚ୍ଛତି, କେବଳ ତୁମକୁ ପୁନର୍ବାର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ହେଉଛି କଥା। କାରଣ ତୁମର ଏହି ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଭୂତ୍ୱା ଭୂତ୍ୱା ପ୍ରଲୀୟତେ, ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା, ରୋଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥାର ଅଧୀନ। ତୁମେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛ କାରଣ ତୁମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯେପରି ଏତେ ଲୋକ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କିପରି ବିଚଳିତ ହେବ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା। ଏଠାରେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ପଚାରି ନଥିଲେ। ଏହି ଦର୍ଶନ କ'ଣ? ଏହି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କ'ଣ? ନା, ସେମାନେ କେବଳ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିରେ ଆଗ୍ରହୀ, ସେତିକି। ସେମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କିପରି ବିଚଳିତ ହେବ, ସେମାନେ ସେହି ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ। ଏହା ହେଉଛି ଭୌତିକ ଜଗତର ସ୍ଥିତି। ସମସ୍ତେ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିରେ ଆଗ୍ରହୀ, ଏତିକି। ଭଗବାନ କ'ଣ? ମୁଁ କ'ଣ? ଏହି ଜଗତ କ'ଣ? ପଚାରିବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ନାହିଁ। ଅଥାତୋ ବ୍ରହ୍ମ ଜିଜ୍ଞାସା। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ପରମ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖ, ସେମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବେ ସେଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏହା ହେଉଛି ପତନର କାରଣ। କୃଷ୍ଣ ବହିର୍ମୁଖ ହେଇଆ ଭୋଗ ବାଞ୍ଛା କରେ, ନିକଟସ୍ଥ ମାୟା ତାରେ ଜାପଟିଅ ଧରେ। ଅନେକ ଉଦ୍ଧୃତି ଅଛି। କାରଣ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାୟାର କବଳରେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କାରଣ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ପାଉଛ? ତୁମେ କେବଳ ମୋ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଦେବି। ନା, ସେମାନେ ନେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିପରି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ ତାହା ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତାହାକୁ ଭକ୍ତି ସେବା ଅଭ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ତରିକ, କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦ୍ଦେଶେ ଅର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି। ତେଣୁ ସେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ତୁମେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ସେବା କରୁଛ କି କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହ ତୁମେ ସେବା କରୁଛ। ଯଦିଓ ତୁମେ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା କର, ଏହା କେବେ ବି ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଏତେ ଦୟାଳୁ। ପୁତନାଙ୍କ ପରି। ପୁତନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତନ ଖୁଆଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସ୍ତନ ବିଷ ଥିଲା। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ କ୍ଷୀର ଶୋଷିବେ ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଏକ ଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି କୃଷ୍ଣ ଏତେ ଦୟାଳୁ ଯେ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏହି ଦୁର୍ଜନ ପୁତନା ସେ ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ହତ୍ୟା କରାଯିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯଦିଓ ମୋତେ ମାରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ତନପାନ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ସେବା କରିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କର କ୍ଷୀର ପିଇଛି, ତେଣୁ ସେ ମୋ ମା। ସେ ମୋ ମା ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଲାଭ। ଅବଶ୍ୟ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ପାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କଂସ ଠିକ୍ ସେହିପରି। ସେ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ଥିଲେ, ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ହତ୍ୟା କରିବା। ତେଣୁ ତଥାପି କଂସ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ କାରଣ ସେ ନିରନ୍ତର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଭକ୍ତି ନୁହେଁ। ଭକ୍ତି ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନୁକୂଳ ଭାବରେ। ଆନୁକୂଲ୍ୟେନ କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଲନମ୍, ତାହା ଭକ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଭାବିବା
ତାହା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। କେହି ଭାବିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ସେ କିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଭାବିପାରିବ? ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ, ପୁତ୍ର, ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରେମିକ ଭାବରେ ଭାବୁଥାଏ। ଜଣେ ଭକ୍ତ ଏପରି ଚିନ୍ତା କରେ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ରାକ୍ଷସ କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସେ ସର୍ବଦା ଭାବନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ରାକ୍ଷସ ଏବଂ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ରାକ୍ଷସ ଭାବୁଛି କିପରି ନିପାତ କରାଯିବ, କିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦିଆଯିବ, କିପରି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ। ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଆସୁରିକ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ଆସୁରିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛି। ଏହା ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା ଯୋଗୁଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅସୁର ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ବ୍ୟବସାୟ ଜାରି ରଖିଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ନ ତେ ବିଦୁ, ସେମାନେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନ ତେ ବିଦୁ ସ୍ୱାର୍ଥଗତିଂ ହି ବିଷ୍ଣୁମ୍ ପ୍ରବୃତ୍ତିଂ ଚ ନିବୃତ୍ତିଂ ଚ ନ ବିଦୁର୍ ଆସୁରା ଜନାଃ। ଆସୁରା ଜନାଃ, ଯେଉଁମାନେ ଅସୁର ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କିପରି ବଞ୍ଚିବା, କ'ଣ କରିବା। ତେଣୁ ଜଣଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କିପରି ବଞ୍ଚିବା, କ'ଣ କରିବା ଜାଣ, କ'ଣ ଭୁଲିଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାଗତ କିମ୍ବା ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପଦ୍ଧତିର କ'ଣ କରିବା ଏବଂ କ'ଣ ନ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଅସୁରମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କ'ଣ ନ କରିବା। ତାହା ହେଉଛି ଅସୁର। ଏବଂ ଜଣେ ଭକ୍ତ ସେ ଜାଣନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ଏବଂ କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ଅବୈଧ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଯୌନ ଜୀବନ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଧାର୍ମିକ ନୀତି ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ବିବାହ କର ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଅ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କର। ତାହା ହେଉଛି କରନ୍ତୁ। ଏବଂ କୌଣସି ଅବୈଧ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଖରେ ତୁମେ ନିଶା ଗ୍ରହଣ କର ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦମ୍ ଗ୍ରହଣ କର ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ମତ୍ତ ହୁଅ, ଅର୍ଥାତ୍ କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି ତୁମେ ଜୁଆରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜୁଆରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅ। ସେ ଜୁଆ କ'ଣ? ସେ ଜୁଆ ହେଉଛି ତୁମର ଜୀବନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କର ଏବଂ ଫଳାଫଳ ଦେଖ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଜୁଆ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଜୁଆ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିୟୋଜିତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ ତୁମେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ତ୍ୟାଗ କର, ତୁମେ ଏହି କୃଷ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ତାହା ମଧ୍ୟ ଜୁଆ, କାରଣ ସେ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ହେବ। ତେଣୁ ସବୁକିଛିରେ କର ଏବଂ କର ନାହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏହି କର ନାହିଁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କର ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଷାଂ ସତତ ୟୁକ୍ତାନାଂ ଭଜତାଂ ପ୍ରୀତି ପୂର୍ବକମ୍। କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାୟରେ ଯିଏ 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଭକ୍ତି ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି, ସତତ ଅର୍ଥାତ୍ 24 ଘଣ୍ଟା, ସତତ ୟୁକ୍ତାନାଂ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଏବେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ। କୃଷ୍ଣ ହେବେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମୋ ଉପରେ ଦୟାଳୁ ହେବେ। ସେ ମୋତେ ଭୌତିକ ଜୀବନର ଏହି ଦୁଃଖଦ ଅବସ୍ଥାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ତେଷାଂ ସତତ ୟୁକ୍ତାନାଂ ଭଜତାଂ ପ୍ରୀତି ପୂର୍ବକମ୍। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ। ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରତାରକ, ତେବେ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ପରମ ପ୍ରତାରକ। ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରେମିକ, ତେବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରେମିକ। ୟେ ଯଥା ମାମ୍ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାଂସ୍ତଥୈବ ଭଜାମି ଅହମ୍। ତୁମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କର। ଯେପରି ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର, ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିଦାନ ଦେବେ। ତାହା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଏବେ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗର ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ଏହି ଶବ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ, ବୁଦ୍ଧିର ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧି। ଯେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ। କାରଣ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅନେକ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ତୁମେ ପାଇବ। ବହୁନାଂ ଜନ୍ମନାଂ ଅନ୍ତେ ଜ୍ଞାନୱାନ୍ ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ବାସୁଦେବ ସର୍ବ ଇତି ସ ମହାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ। କୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ଅନେକ ଅନେକ ଜନ୍ମର ପ୍ରୟାସ ପରେ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି
ଏହା ହେଉଛି अस्तित्व ପାଇଁ संघर्ष କାହିଁକି ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ସେମାନେ କର୍ମୀ, କେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନୀ, କେତେବେଳେ ଯୋଗୀ, କେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ହେବା ମାତ୍ରେ ତାହା ହିଁ ସଫଳତା। କିନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ଅନ୍ୟଥା କର୍ମୀ, ଜ୍ଞାନୀ, ସାଧାରଣତଃ ସେମାନେ ବିଭକ୍ତ କର୍ମୀ, ଯୋଗୀ, ଜ୍ଞାନୀ। ତେଣୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧି ପିଶାଚି ଯାବତ୍ ହୃଦି ବର୍ତ୍ତତେ ତାବତ୍ ଭକ୍ତି ସୁଖସ୍ ୟତ୍ର କଥମ ଅଭ୍ୟୁଦୟୋ ଭବେତ୍। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ପିଶାଚି ଅଛି, ପିଶାଚି ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଡାହାଣୀ ଅଛି। ପିଶାଚି କ'ଣ? ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧି। ଭୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମୀ, ଯେ କାମ କରେ, ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହାକୁ ଭୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଭୋକ୍ତା, ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସମସ୍ତେ ତାହା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। अस्तित्व ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ, ମୁଁ ଏହି ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଣାମରେ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି, ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ତାହାକୁ ଭୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ମୁକ୍ତି, ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ନିରାଶ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏହି କର୍ମୀ ଯୋଜନାରେ ଏଠାରେ କେହି ଖୁସି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ନିରାଶ ହେବେ। କିନ୍ତୁ କେବେ ନିରାଶ ହେବେ? ଅନେକ ଜନ୍ମର अस्तित्व ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସେ ନିରାଶ ହେବେ। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ। କୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି ବହୁନାମ ଜନ୍ମନାମନ୍ତେ। ସେ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ କର୍ମୀ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନୀ, କେତେବେଳେ ଯୋଗୀ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯିବ, ସେ ପରାସ୍ତ ହେବ। ପ୍ରକୃତି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି ବହୁନାମ ଜନ୍ମନାମ ଅନ୍ତେ। ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଅନେକ ଜନ୍ମ ପରେ, କେତେବେଳେ କର୍ମୀ, ଜ୍ଞାନୀ, ଯୋଗୀ, କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଯାଏ, ଜ୍ଞାନବାନ ମାମ୍ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ, ସେ ମୋ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରେ। କିପରି? ଅନ୍ଧ ଭାବରେ? ନା, ବାସୁଦେବ ସର୍ବମ୍ ଇତି। ସେ ସେହି ସମୟରେ ବୁଝିପାରେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ସବୁ କିଛି। ତେଣୁ ତାହା ଏକ ବଡ଼ ମହାତ୍ମା। ସ ମହାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ। ଏତେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖେ ଶେଖର। ଯଦି ମୁଁ ବୁଝିପାରେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ଜନ୍ମ ପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି, ଯଦି ତାହା ହିଁ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ତୁରନ୍ତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବି ନାହିଁ? ତାହା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ। ଯଦି ଜୀବନର ସିଦ୍ଧତା ପାଇଁ କାହାକୁ ଏହି ବିନ୍ଦୁରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ଏହି ଜୀବନରେ ମୋର ଜୀବନ କାହିଁକି ସିଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ? ମୁଁ କାହିଁକି ଅନେକ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି? ତାହା ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ। କୃଷ୍ଣ ଇଏ ଭଜେ ସେଇ ବଡ଼ ଚତୁର। ଯଦି ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନୁହେଁ, ସେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତୁମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧକୁ କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛ? ଏହିପରି ଅନେକ ଉପାୟରେ ଆତ୍ମା ଅମର, ଶରୀର ବିନାଶଶୀଳ। ତୁମେ ତୁମର ପିତାମହ କିମ୍ବା ତୁମର ପରିଜନମାନେ, ସେମାନେ ମରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରେମ ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା କରିବାର ବିନ୍ଦୁରେ ଆସେ, କୌଣସି ବୁଝାମଣା ବିନା, ଠିକ୍ ଅଗ୍ନି ପରି, ଅଗ୍ନି ତୁମେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଅଗ୍ନି ଅଧ୍ୟୟନ ବିନା, ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ। ଯଦି ତୁମେ ଅଗ୍ନିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କର, ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଅଗ୍ନି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କିପରି? ଅଗ୍ନିର ଗଠନ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଜ୍ଞାନ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଯେପରି ବୃନ୍ଦାବନର ଗୋପୀମାନେ, ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ତାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରିନଥିଲେ। ସେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟତା। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାମୀଣ ଝିଅ ଥିଲେ। ସେହିପରି ଗୋପାଳକ ପୁଅ, ସେମାନେ ଗାଈ ଚରାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବେଦାନ୍ତ ଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା କୌଣସି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଂସ୍କାରୀ ଭଦ୍ରଲୋକ ନଥିଲେ। ଗ୍ରାମୀଣ ଗୋପାଳକ ପୁଅ, ଗୋପାଳକ ଝିଅ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ ଜାଣିନଥିଲେ। ତାହା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ, କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ବିନା। ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। ସେମାନେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଓ ଏଠାରେ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି,
ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଚାରି ହାତ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଅଛି। ତୁମେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବ। ତୁମର କୌଣସି ପ୍ରେମ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ। ଏହା ହେଉଛି ବୃନ୍ଦାବନର ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ। ତାହା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ। ଧନ୍ୟବାଦ।